is No. Here it goes. okay. All right, so we're recording. Welcome. So we'll see if other folks jump on. We're in August. And what I will do is, this is the fourth in a series, is I will use the chat as I have to review the 4 areas that we've been focusing on over these 4 weeks. Then I'm curious if anyone tried any of the homework. We've been doing some talk in the background, so thank you, Diane. And I will switch now to Spanish, but I know that you're listening. Yes. And yet some of the folks are going to record. So I will do both. Or how will I do both? So I just did everything in English. So I'm going to pause and say the exact thing I just said in Spanish so folks can get it. And maybe I'll keep it that way for a little bit, which is okay. It's not that hard to do. My brain does it often. Entonces voy a empezar con los que están. Se está grabando. Es el último cuarto hora de los temas que hemos hablado. Voy a hacer un resumen, un repaso de los temas. Lo tengo, se está grabando, entonces se puede escuchar. Lo que te ofrezco, y lo voy a poner todo en chat, es parte de los temas que estamos manejando. Es una cosa tener una idea, so I'll say that in English as well. Maybe I'll say it in English first. It's one thing to have an idea, like having a different perspective in life may help, may support me in what I want in my life. And there's another part of practicing. Entonces una parte es tener la idea que es el frase, que una perspectiva diferente pueden cambiar las cosas que estoy manejando en mi vida, y es otra cosa practicarlas. And so the intention of this series has been to have an idea and give people the space to experiment with them in between the hours. So you take 1 hour of an idea, like perspective, things you're 100% responsible, or treat everything as if it matters, or treat it like it matters, and then practice it for a week. Entonces lo que quiero ofrecer es, pueden revisar los 4 horas si quieren, y es algo, tener una idea, que cambiar perspectiva, ser 100% responsable por lo que uno, por todo, digamos, o tratarlo como si fuera importante, cualquier cosa. Esta conversación, la conversación esta noche con cualquier persona, y la práctica y experimentar. Entonces lo que te ofrezco es la última clase. I'll say it in English for a sentence. So last week we worked around relationships. One of the most powerful things about relationships is when you're working within a relationship, inside of a relationship, it changes your relationship to what you're working on. Meaning, we all showed up in this conversation. We all are working this idea of being remarkable. And it's different to do it with others than for me to go into you can, libraries have plenty of spaces, go into the library and read the book about it. And you get some knowledge by reading the book, and there's a tremendous amount of knowledge of being with others to talk about what you read. So like book clubs inside of libraries. Entonces la idea es que podemos ir a la biblioteca, que está la biblioteca de Sandwich, Illinois, está patronizando este curso. Es una cosa sacar las ideas por el libro, por contenido, y es otra cosa tener, como hay en Estados Unidos, me parece que es mundialmente, un club de libros, que se escoge un libro, todos leen el libro y se habla. So the idea is that, similar to a book club, can we talk about, well, what is it like to be extraordinary? So I'll put in the chat the 4 items, and then where I'm going to go for today's agenda is very simple. I'll talk a little bit about any of the homework, entonces voy a hablar un poco de la tarea. Las 4 ideas, preguntas, y al final un resumen, algo que los demás quieren. So I'm just going to talk about the 4 areas, questions, homework, something that you're taking away from the content. Again, it's not remember everything, it's what things still resonate. Entonces no es
que se recuerda todo de que hablamos, aunque está grabado, es más que es una o dos cosas que para ti resuenan, things that resound for you, y que puedes seguir experimentando y con quién. Las ideas, esto es la idea. So Diane, I have a quick question in English. How is your Spanish reading? You're on mute, so if you're responding, besides the look of shock in your face. I think it's okay. Okay, so we're I'll gonna. get the idea. So I'm gonna send you a chat. I'm gonna start with the first idea. Voy a empezar con la primera idea de perspectiva, y te voy a mandar un chat. I'll send Diane. And is it Diane or Diana? Is it an E or an A? Yeah. I think you're frozen. Oh, Deanna. Got an Deanna. A. It's got an A. yes. Sorry, Yes. the connections. Okay, Deanna. sorry. Yeah. No. So Deanna, I'm going to send you a phrase that you can read. It's a paragraph. It's not a test. Voy a mandar una frase a Diana y madre, te voy a mandar una frase con unas instrucciones para leer en español. Y en el momento hay que ponerle el mute, a quitar el mute, si sabes quitarlo. Bueno, yo lo puedo hacer desde aquí también. Hay un botón. Okay, so I'm gonna send you the phrase. Let me just pull it off. And the connection has been spotty, so sorry for the. So this is the idea, and it's in the chat. Mandar in chat. I'll send it directly to you, not to everyone, just to you, Diana. And you're under sandwich or Plano Library? Plano Library. Plano Library, okay. It's a direct message, and I think it helps the idea. Are you seeing it show up on your end? I am. It looks overwhelming, but it's not. It's pretty easy. Okay. All right. Aquí está la prueba. Entonces, Diana va a leer esto de frase que nos ayuda con la idea de perspectiva. So if you can go ahead. You might have to help me with translating that. You don't have to translate it. Okay. Se mantiene ahí en español. We'll keep it in Spanish. Okay. Y we'll see la conexión como sigue. There's a lag on my end, so sorry for the connection. La conexión está. And if you can read it out loud, can you read it out loud for the recording? Oh, for me to read it, okay. Ah, In Spanish, you're going to ask me to read in Spanish? I'm going to ask you to read in Spanish. Oh my gosh, okay. Incluso si algo de bondad brilla de vez en cuando, la satisfacción y la felicidad no duran. Y no es verdad que esto está todo en la mente y el corazón, porque la verdadera felicidad se puede alcanzar solo si el entorno de una es bueno. No es verdad que el bien exista. Estoy seguro de que puedas estar de acuerdo en que la realidad crea mi actitud. Todo está fuera de mi control y nunca en mi millón de años me escucharía decir, hoy fue un muy buen día. Es todo. Esto, excelente. It was actually excelente. On the other side, you have a Spanish professor, and she just gave you the thumbs up, la profesora. Entonces, Nati, did you get a chat? Okay, so go ahead and open it, and then if you can unmute, si puedes quitar el mute. Yo te estoy pidiendo. Ya. Ahora, ¿usted recibió el chat? El chat. Ahí sí. Ajá. Sí. ¿Y usted recibió otro segundo de mí con instrucciones al final?
No, pues no veo ninguna instrucciones. Bueno, pongo. dice, que dice por favor al final. ¿Cuál es el chat? Mire, el chat y las instrucciones. Ahora sí lo veo. Ay, ay, ay. Si ve las Verdad, instrucciones al final. hoy fue el peor día de mi vida. ¿Ese? Eso, ahora ¿Lo vio? empiece desde el fondo. Ok, ¿algo de bondad? No, hoy fue un muy buen día. Ok, baje la tantillo que allá Por está. favor. Comience al final del parágrafo que lea hasta el principio. Entonces, ¿a dónde vamos? Hoy, ok. Hoy fue el peor día de mi No, vida. el opuesto. Ahí me empieza al fondo, por favor. ¿A dónde? ¿En qué Al parte? final, al final. ¿La verdadera This is the- felicidad? Hoy fue un muy buen día. Ya. Ah, mire. Hoy fue un muy So buen. Sandy, just have a read from the bottom to the top. Okay, so now read it. Start here and then go up. Oh, Okay. all right. Hoy fue un buen día de mi vida. Sí. Escucharás decir, No, y nunca. y nunca en 1.000.000 de años, wow, Escuchar. Sí. me escuchará, es bien confuso, ok, y nunca en 1.000.000 de años me escucharás decir, todo está fuera de mi control, mi actitud crea la realidad. Estoy seguro de que puedes estar de acuerdo en que no es verdad que el bien exista. Solo si el entorno de uno es bueno, la verdadera felicidad se puede alcanzar, porque está todo en la mente y en el corazón. Y no es verdad que la satisfacción y la felicidad no duran. Algo de bondad brilla de vez en cuando. Incluso si malvado, este mundo es un lugar bastante malvado. Sí. Ok, porque cuando miras más de cerca, hay algo bueno en todos los días. Y no trates de convencerme de que hoy fue el peor día de mi vida. Listo. Wow. Entonces es el mismo frase y ahí está en chat. And so I'll say it in English. So you can read from top to bottom, and this is the worst day of my life. And it's the same phrase from bottom to top, which is the best day of my life. Oh, ok. Y entonces, ¿Cuál es el propósito? Porque al el revés. propósito es que entonces Diana puede leerlo como fue el peor día. Este es el de un día, puede ser el peor día y uno lo decide por lo que pasó y usted puede mirar al mismo día y decir es el mejor día. Entonces el frase nos ayudó a ver que solamente con el mismo parágrafo, si se lee de un punto de vista del fondo hasta arriba, es el opuesto, es la idea. So the idea is that if you read the paragraph, it's saying one thing, today's the worst day of my life, and no one's ever going to have me believe that it can be any better. Life takes over, etc., and doesn't allow me, it blocks me from being my best, etc. But if you read it in the opposing, it's actually an English paragraph that we just translated. That's the same thing. Today's the worst day of my life. And then the same person reads it. You'll never hear me say that today's the best day of my life. So if you start from the bottom, it says that today's the best day of my life. You'll never hear me say that I can't choose. Entonces, so la idea aquí es que el mismo circunstancia, con cambiar cómo lo leamos, se puede cambiar la perspectiva. So we can change even a paragraph by reading it from a different point, and that's the idea. And a student gave this to me in Seattle a few years ago, because it supported the ideas that we're doing. La idea que estamos apoyando, un estudiante me dio esto en Seattle hace unos años, es que podemos tomar la misma cosa, un mismo día que empieza y se acaba, y decidir qué es la actitud que queremos para el día. Eso es parte de ser extraordinario, de ser humano y también la libertad para escoger. Tenemos esa decisión. So the idea is that we have this to choose from, even regardless of the circumstances or what happens in your day. Now, yes, car accidents, going to emergency room, difficult things can create negativity, and that's understandable. And the question is, how long do we stay there and what helps us move forward or at least stabilize? Entonces, parte de si algo mal pasa,
su carro un choque con su auto, las cosas son difíciles, podemos estar mal, y no es que no tenemos cosas que nos pasa que son duros, es cuánto tiempo nos mantenemos en ese espacio donde hoy fue el peor día de mi vida, o vas a seguir, mañana va a ser el peor día de mi vida. Entonces, parte es decidir la perspectiva que uno quiere. So the idea is, can I choose the perspective that I want versus letting the circumstances choose it for me? Entonces, es yo escogerlos en vez de las circunstancias, escogerlo para mí. So I'll slow down because I want to do it both in English and Spanish. Well, quiero ir a una velocidad, pero ahora que lo estoy haciendo en dos lenguajes, puedo ir un poco más despacio. Okay. Entonces, so what I'll say about that is, this is probably, although it seems simple, the most provocative idea for the concept of being extraordinary. And extraordinary or remarkable is less about famous, or it's just being with what life gives you in a choiceful way. It's not positive thinking. Entonces, esta idea es La más importante. escoger una perspectiva con cualquier cosa que la vida te da, que uno está libre para escoger. Y yo te ofrezco, la idea es que perspectiva es número uno de todo lo que uno puede hacer para este concepto de ser extraordinario. So it's considered number one. Entonces, gracias por la lección en español. So thank you for doing the Spanish. Excellent. The two people who needed to be here were here. Oh, yeah. And I'm going to put a couple more concepts in the chat, and then I'm going to do a little Q&A, especially around cualquiera. So voy a poner unas ideas en chat y después unas preguntas y respuestas o pensamientos sobre los temas que hemos manejado para este último clase. Entonces aquí es las 4 ideas, ya las puse, no las he puesto en chat. Déjame ponerlo para todos y moving group. Entonces, perspectiva is number one, context, perspective context, lo que acabamos de decir. Número 2, como la tarea, the second will be speaking and listening with an emphasis on listening. Entonces, el escuchar y hablar y un énfasis en el escuchar. Y la tercera cosa es mi relación con el futuro, my relationship with the future, 25 things that I want, 25 cosas que yo quiero. Y mi relación con otros. Entonces, en la última clase hablar, si su relación con cualquier persona es los últimos 5 conversaciones, if your relationship with anyone is your last 5 conversations with them, as a model, no la verdad, es un modelo, it's just a model, review your last 5 conversations with anyone, work-wise, personal. Is it the level, could you say or ask anything, is an important question. And if not, why not? And what if you could say or ask anything with respect and care? It's not rudeness. And the invitation around relationships is, if you couldn't, then can you change the conversation? And if you want to change the conversation, ask a different question, including a simple question like, how are you and I? ¿Cómo estamos? Si su relación no está donde uno quiere, puedes cambiar las conversaciones que está teniendo con esta persona. Y la pregunta, ¿cómo se cambia la conversación? Se cambian las preguntas, y una pregunta que es muy sencilla es, ¿cómo estamos usted y yo? ¿Cómo estamos relacionando? Y similar to where we went with you, Diana, earlier about sharing vulnerability, instead of saying, where are you with, I can lead with vulnerability, which sounds different than how are you and I can start by saying, I feel good about where you and I are, but that's only one perspective. And good means that I feel I can say things to you, I can share openly with you. And I'm willing to hear how
your experience is of our relationship. Entonces, parte es, yo puedo hacer una pregunta, ¿cómo estamos usted y yo? Pero yo puedo empezar con la vulnerabilidad en decir, yo siento que estamos bien, yo pienso que te puedo decir cualquier cosa, hemos tenido un poco de conflicto, etcétera, etcétera. Y quiero saber cómo es su experiencia, porque una relación es usted y yo, no es mi perspectiva. Yo no determino cómo nos manejamos. So the idea is that I can lead with vulnerability. What that looks like is on my Uber ride, on my car ride from the airport to this location, I usually ask someone with a big accent, and I'll say this in Spanish in a moment, where are you from? And I realize it's pointing and asking them to be vulnerable, and they have to, and I'm in the majority, I speak English fluently. And so I've learned to say, I'm from Colombia and I immigrated to the US, and I noticed you have an accent. I'm wondering what your accent's from. It puts the onus and vulnerability on me. And I find that people respond differently and they're used to getting where you're from. And so that's about leading with vulnerability to connect. Entonces es una historia que pasó aquí cuando llegamos al aeropuerto hace 3 días. Es un hombre que manejaba, era de África, de Tanzania. Y lo más común que yo hago es yo entro, yo oigo un acento y yo digo, ¿de dónde eres? Como yo soy dueño de esta isla y usted me tiene que decir de dónde eres. Y yo me doy cuenta que usted tiene un acento. Y la idea de cambiar la conversación es yo empecé a decir, yo me llamo Ricardo, yo soy de Bogotá, Colombia, inmigrante, y fui inmigrante a San Luis, Missouri, y tengo interés de dónde eres tú. Y si quieres responder, no es me tienes que decir. Y él con mucha alegría, soy de Tanzania, estaba aquí como estudiante, hay mucha pobreza en Tanzania, no quise regresar, estoy manejando Uber por 3 años aquí en Maui, en Hawaii. Entonces, so that's the second idea, is mi relación con otros, how I give and how I receive, la relación. And at whatever level, the experiment is, can you repair your relationship if you want, and can you maintain it? So in basketball in the US, you put your basketball on your finger and you spin it like this. And people go, wow, look at that. Look at this ball. If you stop touching it, it's eventually going to go like this and it's going to wobble off your finger. Entonces en básquetbol en Estados Unidos uno toma el balón y le da vuelta y se mantiene un ondeo, es un truco, es una cosa, wow, la gente dice, pero si usted no le hace así, el balón empieza así y se cae. Relationships are similar. If we don't touch them or have an effort to call someone, to reach out to them, to say how I'm doing, the relationship eventually atrophies like any muscle you have in your body. Entonces, como todos los músculos en el cuerpo, si usted no le da vuelta a la relación, se atrofia y las relaciones es años para una gente. No, it could be years and it could be quite a bit of time. And that's okay. It's, I may never see this Tanzanian Uber driver, although he may drive us back to the airport. And that's okay. But if there's relationships where I do want, the idea is, can I touch and relate and be in touch so that the atrophy of no doesn't end or diminish the relationship? And which are the ones existing in past? And then what are new ones? Who are people that I want to relate to more? And how do I make an invitation? How do I challenge myself at the library with the phrase, treat everything as if it matters? Entonces, ¿cuáles son las relaciones que quiero darle vuelta para que se mantengan? ¿Y cuáles son nuevas relaciones que yo quiero, nuevas personas que quiero conocer en la biblioteca, en Sandwich, Illinois, cuando llegan, o en Washington State o en Hawaii? ¿Y cómo yo empiezo a hacer esas conexiones? Estoy aquí con mis suegros. I'm here with, it's almost like a retirement community. So there's folks who, one of the greatest challenges of aging is what I've told is disconnection, and not only your friends passing, but when you get to a certain age, as Art Linkletter says, one of the things about aging is there's less peer pressure. Is what happens. Cada año la gente se muere. I can tell you.
He said that at a conference once. I think he was in his 90s when he said it. And he interviewed a woman in her 100 and he said, well, entonces Art Linkletter es una persona de televisión vieja de aquí de Estados Unidos y dice de envejecerse que hay menos gente que le da la presión de ser de compañero, ¿no? Hay menos. Entonces parte es conectar, es importante para el sistema humano y tener relación es empezar con compartir y pedir. So you can create a relationship by connecting, by making a request. Hi, I'd like to connect. I'd like to know, I'd like to share some things about me and know more about you. And I'm experimenting with some ideas I learned in a recent class. And I'm wondering if you're willing to meet me there. So that's relacionar. I'm just going to put in chat. Entonces, la idea es, quiero conectar contigo, quiero entender más, estoy tomando un curso, ser extraordinario. Y una idea es hacer más conexión y yo quiero experimentar contigo. Entonces me siento un poco vulnerable. Uno puede describir lo que está pasando dentro. You can describe what's happening inside. I feel a bit vulnerable saying this, but I'm willing to be at 15% discomfort. Quiero manejar un 15% de ser incómodo porque quiero más y esto es parte de las 25 cosas que yo quiero en mi vida, quizás. Quiero más conexión con gente o profundizar. So maybe I want more connection with others or, sorry about the airplane, or deepen my current relationships where their weather is interesting to a certain extent. And there's always a lot more going on than the weather. It's not you must, but can we talk about more what's going on without less in judgment? Entonces, también si usted quiere profundizar sus relaciones corrientes, la oportunidad es tomar el riesgo al 15% de hablar de otras cosas que son importantes. Entonces, con esto, so with that, I'm just going to put in chat 3 more ideas and then we'll go to just Q&A about anything that's been said over the 4. So here is in chat, aquí. En hablar, escuchar, in speaking and listening. Hold on. What happens when you play with this? Undo what I just did. Okay. There we go. So the phrase is like this. If you pay attention to me, I make up that you care. En español, más o menos, si me presta atención, me doy cuenta que te importa, o que yo te importa a ti. So, again, estamos en el primer curso. Nada de esto es verdad, son modelos. None of this is true, it's a model. And so one of the things about speaking and listening is, if we notice when people are pretending, entonces si nos damos cuenta que la gente está pretendiendo que están escuchando, ¿qué es el impacto cuando usted uno sí está presente? Está mal el oído. ¿No se oye? No, está todo confundido. Okay. Ahora sí está. Pero muy raro, poco. Sí, parte de la conexión. Espere si cambio. Quizás. There's a connection. Dan, is it the same for you? Yes, it is. Yes. Yeah, I that may have. Everybody's been having issues. Sorry about the tech. It's week 1 and week 4. Let me. What happens when I connect? Tell me if this. Second. Un momento, voy a mirar. Gracias por dejarme Ahí está saber. bien. Ya mejor. So it's better now. So it comes Yep. and goes. Yes. Okay. So I'm going to leave it. It comes and goes because it may take me a bit, and it's wrapping up here in 20 minutes. So I'll pause. What questions, preguntas, comentarios, comments, doubts, anything that you want to ask about this idea and any ideas that's been presented over Diana for the portions you've been
Y madre, por las partes que has tomado, preguntas, algo de la tarea sobre escuchar, que se dan cuenta, so anything from practicing listening in a different way, playing with your 25 things, noticing anything about having them written within the last 3 weeks and what it's like to have them on paper somewhere for yourself, including Diana, you said this, can I share them? And who could I share them? What? And I just said, can we notice? Entonces, parte es darse cuenta con su lista de 25 cosas. ¿Con quién los comparto? Sí, comparto. Y si no los comparto, ¿qué es el cuento, la historia que estoy echando o por la razón que no lo estoy compartiendo? Y no es juzgar lo que uno debe, es darse cuenta. So as I said earlier, it's not judging what we're doing with them, it's just noticing what we're doing. Kind of as an outsider and watching the tennis match versus being in holding the racket. Entonces es mirar el juego that's happening, us with a list of 25 things, us with listening in a different way. Entonces, como estamos mirando un juego de tenis, viendo el juego, en observar qué es mi comportamiento y qué me estoy dando cuenta. Entonces, lo que quiero hacer es tomar una pausa para cualquier pregunta que tienen sobre el tema o algo de las 4 cosas: hablar, escuchar, mi relación con el futuro, mi relación con otros, o perspectiva o contexto. So the 4 areas that we started with: context, speaking, listening, relationship with the future, 25 things that I want, and my relationship with others, giving and receiving. What questions do either of you have or thoughts to share or homework insights? Preguntas o comentarios sobre la tarea. Sobre la tarea, ¿me oye? Sí, te oigo sobre la tarea o sobre las ideas que hemos compartido or the ideas that we've covered. Bueno, yo tengo una pregunta sobre la tarea. Sí. No quería llamarlo, pero me sentí incómoda pensando que de pronto estuviera ocupado. That I was, she has a question. I'll translate. Yes, I do. Sí. Puede ser Tiene eso. 30 nombres de personas que le gustaría conectarse, o no pude en realidad relacionar muy bien si es conectarse con estas 3 personas o establecer una amistad con ellas, o qué sería, porque lo que hice yo, bueno, no entendí mucho, pero yo lo que hice fue, yo llegué y cogí las personas, no 30, pero sí 10, por ejemplo, a mis suegros, pensando en mis suegros. El papá no lo conocí, entonces sentía curiosidad por saber cómo era, pero nunca lo vi, ni siquiera en una foto. Sí. Para mi suegra, también, bueno, sí la conocí muy poco, pero me gustaría algún día poder hacerle la pregunta que me hablara sobre la familia. ¿Qué pensaba sobre la familia? ¿Cómo, la vida, clase de vida, o cómo pensaba de las trayectorias y las cosas que ella tuvo durante su vida, todos los problemas? Nunca tuve chance de hacerlo. Sí, listo. Gracias. Okay. Here's the question, and then I'll translate it to Spanish as well. Of the 30 names to list, who are these people? And so in this case, Nanny was saying that, so I thought of people who I wanted to connect with, like my in-laws, who I didn't know well, so these people have passed. My responsibility to the effects. So parte es gente que ya no están, ¿no? Pero también, y al mismo tiempo, y es parte de un ejercicio de saber. Entonces la otra parte, cuando empezaste a hablar, es 30 nombres de personas, y si tienes 10 está bien, que quieres conectar, que en este momento puedes experimentar y intentar de hacerlo. So it could be someone who's current that you want to experiment, or intent. Doesn't necessarily be doesn't necessarily need to be a high risk person. No tiene que ser una persona de mucho riesgo, como un vecino que nadie quiere hablar, like a neighbor that nobody wants to talk to. You don't have to be the one, for whatever reason. But it could be a lower stakes to practice. Lower stakes is just, sometimes it's anonymity. It could be a person that you see at a store with a frequent face. Entonces puede ser alguien anónimo para practicar, que es de una persona que le da una sonrisa en la tienda que usted va con frecuencia.
y usted les ayuda, aprenden el nombre. Un ejemplo, so I'll give a quick example in English. Where I go to swim at Redwood City in the Bay Area, it's a Stanford facility, and a friend introduced me to one of the cleaners who's from Mexico. I usually don't talk to the people who are, coming in behind you. All of a sudden, her name's Maria. She's from Mexico, from Oaxaca, or usually the Michoacan. She's from Michoacan. And it's just a simple hello. And all of a sudden, I'm finding myself cleaning up after myself. Like, I don't want her to be doing the extra work. So it's a different connection. And she appreciates someone saying hello. Right. So part of it is an experiment. Entonces, el cuento es que una señora mexicana que de donde yo voy hago ejercicio en San Francisco, alguien me la presentó, era una señora de Michoacán, tendrá unos 70 años por lo menos, y limpia y va despacio, porque tiene su trabajo, se cansa y toma pero me la presentaron el nombre de María, entonces yo la saludo, porque yo voy casi todos los días, y ella le da una sonrisa, y yo me di cuenta que empiezo a limpiar mi lugar mejor, porque yo no dejo papeles en el piso, ¿no? O desorden, o si hay champú en el piso, yo limpio un poco porque es resbaloso y peligroso. So I found myself more connected to someone I don't know, anonymous. Entonces, para responder a su pregunta, 30 personas es un objetivo con cual estás conectada. It's an inventory, una inventario de cuáles son los 30 personas que usted tiene en su órbita, que estás hablando con ellos con frecuencia, y darse cuenta que si tiene una de las 30, quizás no ha hablado con esta persona en meses o años, que con tenerlo una lista puede ser muy sencillo. The list can be very simple. You can literally take 33 lines on a sheet of paper and write down 30 names. Who are you currently in contact with? And then you can make an inventory or an assessment. Puede accesar dónde está, cuáles son los últimos 5 conversaciones que usted tuvo con esa persona y cómo le fue. Y usted quiere tener otras conversaciones. So what are the last 5 conversations what you had with those 30? And were they satisfactory? And what would happen if you changed the question or the conversation? So that's the idea. Yes, to take current inventory, es tomar un inventario de 30, tener 30 no es mágico, quizás puede ser 10, pero relaciones, y la idea es quizás hay 10. Yo hice uno, el centro hay 10, there's 10 in the middle, 30 on another layer, less 150 on the outside. Entonces, puro conversar. Si uno escribe, ¿qué es? Es por los 10 closest to me. Los 10 más cercanos. Los 30 afuera de esos. Y escribir nombres en una forma y después decidir, quiero hablar con una de estas aquí afuera, que quiero mover más cerca a una persona. So do I want to move someone that's in my orbit of 150 closer to this orbit of 10? And it's not replacing like, oh, you're in my top 10, congratulations. Es decir, uy, felicitaciones, está en mi primero 10, and you're on speed dial, it's so common, right? Está en mi celular ya grabado para llamarte, pero es decir, que podemos poner esto y ponerlo 15, can we move 10 of our closest to 15? Y no está bien tener 150 de gente que es cada 6 meses, es no más trabajar con un sistema. It's more working a system. There's nothing wrong with having 40 people you never talk to, but every once in a while, for birthday. It's just noticing how connected you are and what do you want to do with the closest ones? Is that number enough? Do you want more? Do you want less? Are you exhausted? I don't know if it's clear. No. Okay. Yes. Entonces, porque también en conocer sus suegros, bueno, los suegros, sus in-laws, como padres de sus nietas, ¿cómo son? Nietos. No nietos, that's grandchildren. Daughter-in-law. O también son cuñada, nuera o yerno. Nuera. Yerno. Eso. Yerno, el hombre. Sí. Entonces, it could be current people living. La idea es gente que está viviendo en el mundo. Es una pausa. ¿Eso ayuda? Sí. Ya. Sí. Gracias. Bastante. Entonces, por preguntar y está bien si me interrumpas.
I can't interrupt you. Especially if you give birth to me. Only if you gave birth to me. Everyone else has to wait. Give birth to someone, you can interrupt. I'm trying to tell myself. I didn't give birth to them. I guess their mother, she can interrupt them. She carried them. ¿No es cierto? Ay, ay. Okay. Otras preguntas, other questions, comments, as it's funny because this goes so fast. We already wrapped up. Diana? One of the things that I've been thinking about is the whole idea of like speaking and listening in a different way. Yes. And I can think of just a handful of people in my life that I feel like when you spoke to them, they were really present. Yes. And they were listening to you and they were focused on you and there were no distractions. And those people they're so memorable. Like I had an uncle who passed away, and that's the biggest thing I could think about whenever he passed is like when you talked to him, like you were really connecting and he made you feel like he cared about what you had to say. But then I think about how when I'm having conversations with people, I always have, we're just so distracted and it's hard to like make all that go away and just really focus on somebody and give them that same kind of care and attention. And I don't know why it feels so hard, but I know how important it is, but yet it also feels so hard. It's just a strange thing. I'm going to translate, and then I think there's a question in there, which is how do we get over the difficulty or Yes, something? that is the question. Okay. Good All right. question. Yeah. And to be fully present, how do we? Entonces, para en español, para los que están, entonces lo que Diana acaba de decir en inglés es, yo he tenido familiares, un tío que se murió recientemente, que cuando usted se sentaba con él y usted hablaba, él estaba contigo totalmente, se enfocaba, no estaba distraído, y uno se sentía que esta persona no solamente te estaba dando la atención, pero usted era muy importante para esta persona. Y uno dice, wow, si uno lo ha vivido y lo siente así, ¿cómo yo puedo hacer eso por los demás? Porque cuando yo intento, y yo también, dicho, Diana, by the way, cuando yo intento escuchar, when I try to listen, hay tantas distracciones, hay agua, hay un mar aquí, ¿qué no hay? No hay algo, hay un pájaro, hoy se me olvida algo, ¿no? There's always something pulling for our attention while someone is speaking. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo estar con una persona y manejar las distracciones para estar presente? And so I'm going to give a quick English answer. Voy a dar una respuesta en inglés, después lo traduzco. So the first thing I'll release, Diane, is that I say something and then you've got it, because that's not true. Meaning, oh, we just do this. And then where I go to is less, it's a simple answer because you've been working on this. So have I, and I assume everyone on the call and everyone listening has been working on this for quite a while. We always heard about generous listening and all this thing, and yet there's always something pulling at our attention. So I don't want to minimize and go, just do this and it goes away, because I'm still working. Mostly when you are paying attention. Are you guys getting anything what I'm saying? And I'll translate, then I'll come back to your thing. Entonces lo que quiero evitar es que ella hace una pregunta y yo haga esto ya para. Ya no más estar distraída y ya puede estar presente con una persona. Porque es la realidad. Lo que sí te voy a ofrecer, so what I will offer is that when you and I pay attention to where our attention goes and find some way to return it. So I know we did this in the class once. We use an in-breath. When I find, look at that word, because we're breathing all the time. I don't have to think about breathing. When I use the breath, I'm back to your head nodding. I'm back to the red in your earrings. I'm back to your name tag. I'm back to this. I'm back to the face. So I'll translate that and then I'll give you a couple more ideas. And I can send you and I'll send the group a one-pager. There's a two-pager on this topic, which I sing to relate, which I think can help. And I'll send it in English to you, in Spanish to everyone else. I'll send it in both. People can send it to their friends all over. So Paul's very generous with these ideas. Entonces, voy a decir lo que le dije
No es respuesta, es una forma de pensar, es una perspectiva. La perspectiva es, si no es cámbialo así, es cómo me puedo enfocar en qué me está distrayendo en este momento y cómo puedo regresar a la persona que está hablando. Entonces uno es ver el pájaro, uy, ay, ay, y con inhalar se usa respirar porque siempre lo tenemos y no tengo que ir y encontrarlo. I can use breath because I don't have to go find it, it's right here. Or I can use eye contact, right? Find the person's eyes or forehead without what I'm always accused of is that glare. Sin abrir los ojos y dejar a las personas, wow, okay, no more that. Suficiente. Suficiente. Ajá. So I'll continue the translation. Entonces la idea es, ¿cómo regreso de mi distracción? Ay, se me olvidó, ay, no está trabajando la conexión de Zoom, a regresar. Y la idea es, con qué puedo experimentar? Entonces lo que voy a mandar a todos es 2 páginas sobre esta idea de escuchar, porque yo te ofrezco, además de perspectiva, escuchar cambia mucho y la gente se da cuenta, y la gente dice, ¿qué te pasó? So listening, like perspective, is actually considered the number 2 in a lot of work. Again, models, not the truth. That if you begin just saying out loud, you know, can I just, when you're speaking, I'm gonna be silent. I'm gonna practice not interrupting, not completing your sentence, not correcting you, but just being with whatever you say. So you may find it odd because that's how I may not be most of the time with you. Okay. Give people some heads up so they're not like, are you okay? You haven't said anything. And you can practice with them with some permissions that they will give you grace in case it seems awkward because it's a new muscle and you haven't written with your non-dominant hand in a very long time. Entonces, la idea es que si usted puede encontrar una persona y decir, oiga, voy a practicar algo diferente, voy a escuchar de una forma diferente, es un curso que estoy tomando o quiero experimentar, y la gente te da la gracia de equivocarse, de sentirse incómodo, pero saber que usted está trabajando algo para su desarrollo personal. Y la gente te da el espacio para eso, típicamente. Si no, está bien, los quitas de los 150 personas que quiere manejar. If they don't support you, just remove them from your 150 people. Right. It's a joke. You can do whatever you want. We all manage our own relationship. Nosotros manejamos nuestras relaciones. Entonces, esas son 2 ideas. Es mirar con un pedazo de papel y una pluma en una conversación donde so one strategy is take a piece of paper and write, where does your thinking go when someone else is talking? Where does your mind go when someone else is talking? And what do you just pay attention to? The idea is noticing it gives you access to more choices. Okay. And practicing and experimenting with it is, can you identify after 2 weeks of experimenting what keeps you engaged and what sends you off to distraction? And there's a whole other piece of the course, which is the challenge, which I've been working on, and it's challenging, which is what I stated about, and I'll say this in Spanish as well, which is one of the things that keeps us more present is getting more things checked off of our task list and having less distraction. Mhm. And which is things that are pending. We never get to 0, but we can be complete with things is one. And I'll write down, I'll put this in the notes. So one thing is, entonces una idea que voy a poner en las notas es manejar las cosas que tenemos pendiente y hacia cumplirlas, y eso baja el número de distracciones que tenemos. Y la otra cosa manejamos la semana pasada con decir qué estoy sintiendo es rebajar con el concepto de despejar. So the second idea is, can I clear more before I engage you in a conversation? What does that mean? We talked about, I don't think you were in the conversation last week, Diana, the idea of clearing, which is, Tim, will always work. Is there anything you're anxious, concerned, or worried about? And if I could say it to you before you and I get in a conversation, I move it from here to over there. And I clear it. So I think it's in the article. Make sure I'll get a clearing article sent as well.
Entonces la idea es que despejar es, si yo tengo una preocupación, yo no estoy presente contigo. If I have a worry, I'm not present with you. If I have distraction, so can I be my distraction? My grandmother fell and is in the hospital and I'm waiting for a call. So you're going to see me doing with my phone every 5 seconds. If I can tell you that, the person's going to go, I hear. If you need to go, we can reschedule. Or, great, I won't take it personally when you do this to your phone every 5 seconds. And if this is a very important conversation for us, then I'm going to say, maybe we move it. Entonces, yo le puedo decir, oiga, quiero despejar esto, que estoy esperando que se resbaló mi abuelita y que está en el hospital y estoy esperando en mi celular unas noticias de cómo está la cirugía, ¿no? Algo así. Entonces, en decirle a la persona, no puedes que, oye, entonces cambiamos esta reunión porque eso es mucho más importante, porque yo quiero que usted esté presente porque el tema de la conversación es importantísimo. Entonces, no lo hagamos en este momento. So that's the idea of clearing. So I'll pause there because we're just about at time. So the promise is to the group, el promesa al grupo es que estoy disponible con cualquier tema, cualquier idea que quieren hablar. So I'm available to have a conversation about anything in this, and everyone says that. Todos dicen eso, pero los que me conocen saben que es la verdad. Those who know me, including Matthew, including Audie, connect me to Matthew. And the reason I'm doing this is because I'm connected to Audie, who's connected to Matthew, who's not connected to Diana, etc. That I will follow and give you an article and or love to hear what you're noticing as you're practicing. Because if you share with someone, we have a different relationship with it. Entonces, yo quiero oír qué estás practicando, compártelo. Yo voy a asegurar con los artículos que mando mi conexión de correo y LinkedIn también, para decir con qué está experimentando y de qué se da cuenta. So to just share what you're experimenting with and let us know what progress or where you're stuck. And articles can help. And I offered that the article on how to drive and the book on how to drive is very different than getting behind the wheel. Entonces, para aprender estas ideas es diferente leer el libro de cómo manejar un auto que manejar. Entonces, la idea es que lea el libro, saque el auto y practique. So go to your circles. Yeah. This is my history of how we all learned, and mom had to learn in her 30s because she didn't drive. Entonces, pero ayuda leer el libro, and it helps to read the manual, and it helps to read the instruction. I can't tell you how much time I would have saved if I spent more Christmases reading how to construct these. I always ended up with 3 screws. Well, they were always the extras. Entonces, en la Navidad, con todo que no tiene que construir, la noche antes de los juguetes de los muchachos, y yo leía las instrucciones, oré unas 2 horas buscando tornillos y viendo que tenía la cosa opuesta, o en reverso, algo así. So I would have saved a lot of time with the instructions. So the combination is integrating content and ideas with practice. So if you get nothing else, is that en observatorio la idea es combinar teoría, conceptos con la práctica e integrarlos juntos. Y de vez en cuando leo un libro. Every once in a while, read a good book. We're sponsored by the library here, so books are valuable. It's where Biblioteca muy importante. Y take the car out at the garage y practique. Saque el auto y practique. ¿Es diferente o cualquier cosa? Practicar. Entonces, una pausa. Estamos a tiempo. Voy a asegurar que hago el recording